दिन दिवस को सुस्वागत ओ अभिनंदन। आमे प्रथम दिन आलोचना करिथिले श्रीमद् भागवतम षष्ठ स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 9 एवं 10। बर्तमान आम से श्लोक ही कंटिन्यू करवा। द्वितीय दिन रे सेम श्लोक पाठ करवा। समस्ते मो पर पाठ करेंगे। तेन सुरापमित्रधू तेन सुरापमित्रधू ब्रह्मा कल्पतल्पगः श्रीराजपितृगोहन्ताजे चपातकी न उपरे सर्वेषाम् अपभ्यवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम वाहारणं विष्णु यत्तद्विषयामतिः आउत्र पढ़ा। तेनः सुरापमित्रधू ब्रह्मा गुरुकल्पगः श्रीराजपितृगोहन्ताजे सपातकी न उपरे सर्वेषाम् अपभ्यवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम वाहारणं विष्णु यत्तद्विषयामतिः ये जाने पढ़िए जाने पढ़ंतु। तेन सुरापमित्रधू ब्रह्मा गुरुकल्पगः श्रीराजपितृगोहन्तः ये च पातकिनोपरे सर्वेषाम् अप्यघवताम् इदमेव सुनिष्कृतम् नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषयामतिः। हरे कृष्ण। अर्थ मैं कल आलोचना करथिले। तेनः अर्थात जे सुना द्रव्य अपहरण करे बा जे कौनसी द्रव्य चोराए बा अपहरण करे। मो कथा ठीक है सुबुच आपन तो सुराप 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 अर्थात निशा द्रव्य जे खाए पान बीड़ी सिगरेट मद। मित्रधूक माने मित्रद्रोही अटे। ब्रह्म अर्थात जे ब्राह्मण को हत्या करे। गुरुतल्पगः अर्थात जे गुरु पत्नी सहित
ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରେ ଏବଂ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହନ୍ତା ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ପିତୃ गो माने गाई हंता च पातकीन अपरे अर्थात पातकीन उपरे याठारु मध्य ये आहुरी कौन करे ना पाप करे आहुरी अन्याय करे सर्वेशान अपक्षपताम ये समस्तंकर एकमात्र प्रायश्चित कौन सुनिष्कृतम अर्थात कौन सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित प्रायश्चित ये गो हत्या ही परे स्त्री हत्या ही परे राजा हत्या ही परे पितृ हत्या ही परे गुरु गुरु तर्पक ही परे ब्रह्म ही परे मित्र दुख ही परे सुराप ही परे स्तन ही परे या परे से जेकोसी पाप क्रिया रे लिप्त रहुना कहीं सेमानंकर सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित होची कौन नाम बाहरण विष्णु भगवान कर नाम कौन करिया ना ग्रहण करिया भगवान कर नाम को कौन करिया जप करिया ये होची सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित बुझिला ये कौन सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित जत्तद विषयमति एवं जी भगवान कर पवित्र नाम जप करे भगवान कौन कहते कौन विषयमति ता ऊपर मोर मति मोर मन कहे संलग्न रुहे तो मुझे चिंता करे कि भगवान कर वाणी और भगवान कर मत स्वर्णादि बहुमूल्य द्रव्य अपहरणकारी मद्य पाई मित्रद्रोही ब्रह्मघाती गुरुपत्नीगामी स्त्री हत्याकारी गो हत्याकारी पितृ हत्याकारी राज हत्याकारी अन्यान्य जो सब महापातिक अच्छा अन्यान्य माने यहाँ परे जहाँ सबू पाप रहिला जेकोसी पाप रहिला श्री विष्णुकर नाम उच्चारण ही श्रेष्ठ प्रायश्चित कहार उद्देश्य हूँ कौन इन मानकर सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित हूँ कौन ना भगवान कर नाम करवा कारण जो व्यक्ति यही नाम उच्चारण करे ताहार संबंध रे भगवान विष्णुकर यही मत यही व्यक्ति मोर निज जन अर्थात ये व्यक्ति मोर मु को सर्वत भाव रक्षा करी यह मोर कर्तव्य ये प्रकार मति होता है कहार भगवान कर कौन था आलोचना करते ये व्यक्ति मेरा है और उसकी रक्षा मैं करूंगा यही प्रकार भगवान कर मत काली आम को आलोचना करते पुणी आम को कंटिन्यू करवा ठीक अच्छे आम काली आलोचना करते भगवान कर नाम कौन करे ना हरे कृष्ण देखा स्क्रीन देखा देखा प्रभु हरे कृष्ण ठीक आम कंटिन्यू करवा तो मैंने काली आसना पर पछ को जापर ना से कंटिन्यू करने चेष्टा करुच्ची जो मैंने आसते से कैच करने चेष्टा करूँ भगवान कर नाम संभवतः पाप को नष्ट करि थाए खाली आम श्लोक आलोचना करथिले जे जेपरि व्यक्ति होना कहीं जे भगवान कर कौन करे ना नाम उच्चारण करे जे भगवान कर नाम जप करुछि ताहले तार समस्त पाप नष्ट हो जीवो से जेकोसी व्यक्ति जो प्रकार पाप करुना मैं आलोचना करते श्लोक तार समस्त कौन हम ना पाप नष्ट हो जीवो परंतु हजार गंभीर पाप पाई
जहा कि 1012 वर्षीय व्रतरे मध्य नष्ट करा जाय न पारे तेबे केवल नामाभाषारे किपरि तार प्रायश्चित होई परिबो एठी आर्गुमेंट करा होची ये जो आमे सब पाप गुडी को आलोचना कले स्तेन होई पारे गोहत्या होई पारे राजहत्या पारे ये सब हत्या गुडी कर प्रायश्चित होची कोन प्रायश्चित हला कोन स्टेप शेयरिंग देखले शेयरिंग ठीक अछि देखो शेयरिंग समझते की हरे कृष्ण ये सर न देखा जी हरे कृष्ण ଦେଖାଉଛି ପ୍ରଭୁ। प्रभु देखाउछ कहबार उद्देश्य होची ये जो सब पाप कर्म अच्छी ये सब पाप कामर प्रायश्चित होची 1012 वर्षीय व्रत करिबा 12 वर्षीय व्रत 1000 थर कले जनकर ई सब पाप नष्ट होई थाए मते बुझिया पे चेष्टा करंतु यदि जने 12 वर्ष मध्यरे 12 वर्षीय व्रत कहा जाउची जने 12 वर्षीय व्रत पालन करिवो एवं से व्रत रे ये सब से व्रत कठोर पालन करिवो ताहाले ये जो सब पाप हम आलोचना कले ये पाप कौन हबो ना नष्ट हो जीवो नष्ट हो जाई पारे आ नष्ट हो जीवो ताहाले यदि जने 12 वर्ष रे 12,000 तपस्या करी बा व्रत रखी ये सब पाप गुड़िक नष्ट हो जाउची केवल कौन नाम भाषा रे यह किपरि प्रायश्चित हो जीवो बा किपरि भगवान कर नाम खाली जप कले यह किपरि नष्ट हो जीवो एपरि कौन ना संदेह आम पर आम मान मन उपजु थई पारे संदेह कौन ना जो पाप को प्रायश्चित करने 1000 बार 12 वर्ष व्रत करने को पड़ी थे से पाप केवल भगवान का नाम अवसर किपरि प्रायश्चित हो परिबो किपरि खाली भगवान का नाम द्वारा ता किपरि प्रायश्चित हो जो एपरि संदेह बा एपरि डाउट कौन होची ना मन मन उत्पन्न हुए यदि उत्पन्न हुए कहना से न अर्थ सुना चोरी करुथिबा वाला जी द्रव्य अपहरण करे पाई सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित होची कौन ना भगवान का नाम जप करिबा से सुना चोरी हो बा जहाँ जहाँ आलोचना कले ये समस्त पाप कमर सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित होची कौन भगवान कर पवित्र नाम जप करिबा आ कौन स्थिरे एपरि प्रायश्चित हम करि परिबा नाही पहले मैं बहुत एग्जांपल देथिले कुंडिया एग्जांपल देथिले ज्ञान रो एग्जांपल देथिले न भगवान का नाम भली हम आगु जीवा किपरि यह संपूर्ण रूपे नष्ट हो जो ताके वर्णना करा हबो सुनिष्कृता माने भल भाबरे बा सबुठारु श्रेष्ठ प्रायश्चित होची कोन भगवान पवित्र नाम जप करिबा भगवान पवित्र नाम जप करिबा यह होची सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित कहीं भगवान कर पवित्र नाम सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित अटे कहीं ना यह पापर मूल को नष्ट कर दे थाए कहीं भगवान कर नाम सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित अटे यह ये भगवान कर नाम पापर मूल को संपूर्ण रूपे नष्ट कर दे थाए किंतु एक 12 वर्षीय प्रायश्चित किंतु एक 12 वर्षीय प्रायश्चित व्रत
जदिओ पापर प्रभाव को नाश कर दे थाए परंतु पापर मूल को नाश करि पारे नाही। जदिओ जणे 12 वर्ष धरी यीशु पापर 12 वर्ष व्रत को पालन करुची जदिओ पापर प्रभाव को नष्ट कर दी थाए। ये जो 12 वर्ष व्रत कौन करे ना पापर प्रभाव को नष्ट कर दी थाए माने से पाप करिवो नाही बोली सचेतन थाए सचेत हो जाए किंतु यह अर्थ नुहे जे से पाप इन फ्यूचर करिवो नाही कहीं ना ये जो 12 वर्ष व्रत कौन करते ना ये जो कौन पापर चेर को नष्ट कर न थाए पापर जो मूल को नष्ट करि पारे नाही। केवल एति फल नुहे खाली भगवान नाम रे जनकर समस्त पाप नष्ट हो जाए एति नुह आउ कौन होता है केवल एति नुहे अपितु भगवान नाम जप कले भगवान मन से ही व्यक्ति प्रति से व्यक्ति उपर केंद्रित होता है खाली जे भगवान पवित्र नाम जप कले आम मान समस्त पाप नष्ट हो नुहे से व्यक्ति उपरे जे भगवान पवित्र नाम जप करुची से व्यक्ति उपरे भगवान कौन हुए ना मन केंद्रित होता है कल आम आलोचना करते तद विषय कौन श्लोक तद विषय कौन तद विषय मति ही तद विषय मति ही तद विषय मति अर्थात भगवान मति तापर केंद्रीकृत होता है। भगवान कौन चिंता करती ना भगवान चिंता करती ये व्यक्ति मेरा है ये व्यक्ति मेरा है मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा एपरी भाव में भगवान चिंता करती भावंतु जी जो प्रकार पाप करूना कहीं जदि जड़े भगवान को नाम करुची भगवान जो भगवान से व्यक्ति उपरे तांकर मन को केंद्रित करती वो भगवान कर स्टेटमेंट भगवान कौन भावती ये व्यक्ति मेरा है मोर नाम करुची ये व्यक्ति मोर अटे एवं मु सर्वदा तार रक्षा करवा उचित निजर नाम को नाम उच्चारण को सुनी करी एवं अजामिल को स्मरण करी भगवान आमको आज्ञा देइछंती एटा किए कहते ना जमदूत कहते तो कहते ना सॉरी भूल कली एटा विष्णु तो कहते क्या कहना जमदूत कहते कौन कहते ना ये प्रकार व्यक्ति जी पाप करिथाए ए प्रकार व्यक्तिर नाम को भगवान कौन करती नाम उच्चारण को भगवान शुणी करी ये पापी व्यक्तिर नाम को मध्य भगवान कौन कर श्रवण कर पापी व्यक्तिर नाम को भगवान श्रवण करी एवं अजामिल को स्मरण करी खाली यह नुह जे भगवान पापी व्यक्तिर नाम को श्रवण कर स्मरण करूना ना पापी व्यक्तिर नाम को भगवान श्रवण कर स्मरण करिकी आज्ञा देइछन्ति विष्णु तो कहते जे भगवान हमको आज्ञा देइछन्ति कौन ना जी तांकर नाम उच्चारण करुथि जी तांकर नाम उच्चारण करुथिला जी तांकर नाम उच्चारण करुथिला तेबे तेबे भावंतु हाँ छाड़ दिले कहर उद्देश्य होची विष्णुदूत माने जमदूत को कहते कौन ना समस्ते वीडियो पूरा ऑफ पिक्चर शेयर कर उद्देश्य होची विष्णुदूत माने जमदूत कहते जे भगवान ए अजामिल
नाम को श्रवण करी एवं अजामिल को स्मरण करी आमको आज्ञा देछिन कौन ताकू वैकुंठ धाम तांको पाखकू नहीं जा पे हेले भावंतु तेबे आपण माने भावंतु भगवान ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କେତେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଯିଏ ସେବା ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଅଜ୍ଞାତ ଶରୀରରେ ଜାଣି ନାହିଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ବୋଲି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି ମହାପାପୀ ଅଟେ ମାଳାରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁନି ସିଏ ଯଦି भगवान का नाम जप करे भगवान तार नाम को श्रवण करुछंती खाली श्रवण न ताकू स्मरण करुछंती एवं विष्णुदूत को पठाउछन जे ताकू तांकर धाम को नहीं जिबा पई तले भावंतु जे व्यक्ति भगवान कर नाम र महिमा को जानी कि भगवान का नाम करुची बा सेवा भावरे ये मोर सेवा अटे मु भगवान का दास अटे एवं मोर कर्तव्य होची भगवान को सेवा करिबा ये नाम रो सेवा करुची तो नाम जप करुची सेवा भावरे माळर नाम जप करुची तले भगवान ताकू केते अधिक स्मरण करथिबे आपण माने विचार करंतु बुझि पाइले। हरे कृष्ण। तो वीडियो ऑफ काई करछन मुस्मान वीडियो ऑफ काई करछन आपण माने तो वीडियो ऑफ करा खबर उद्देश्य होची जणे पाप कहीं करुछि यदि प्रश्न उठे सावधान ठीक अच्छे भगवान का नाम जप करिଥାଏ जमराजकर दूत को यह प्रदर्शित करिया पई विष्णुदूत कहिले कि मृत्यु काल रे अजामिल का नाम उच्चारण तार समस्त पाप को नष्ट कर देछि एठी जमदूत को विष्णुदूत कहउचंती जे मृत्यु काल रे जेतले अजामिल मृत्यु मुखरे पड़िथिले बा पड़िथिला भगवान कर नाम उच्चारण कला चारि अक्षर नाम नारायण ये भगवान कर नाम तार समस्त नष्ट को पाप कर देछि परंतु निजर नारायण निजर नारायण नामक पुत्र को डाकिबा पई अनेक बार उच्चारण करिबारे जेते बेले अजामिल प्रथम बार पुत्र को नारायण कही डाकिला सेते बेले तार समस्त पाप नष्ट हो जाइथिला विष्णु तो माने कहउचंती जेते बेले अजामिल नारायण बोली शेष मुहूर्त जीवन शेष जीवन अंत काल नारायण बोली स्मरण कला सेते बेले अजामिल समस्त पापरु मुक्त हो गला किंतु पिक्चर देखु देखा पिक्चर पिक्चर देख पार्टी समझते अरे ये सब न करो ठीक किछि कोन आज्ञा प्रभु जी अल्प देखा होचे टिके मझिरे लैपटॉप रे बहुत छोटा करे माइनर देखा होचे प्रभु जी हां हां तेणु एठी विष्णु दूत माने देखंतु अजामिल एपटे विष्णु दूत सेपटे जमदूत मझिरे अजामिल अछि एवं विष्णु दूत माने जमदूत मान को प्रदर्शित करुछंती जेते बेले अजामिल तार शेष मुहूर्त रे नारायण उच्चारण करिबार तांकर समस्त पाप नष्ट होला किंतु प्रश्न उठुछि को प्रकृत रे शेष मुहूर्त रे अजामिल रो समस्त पाप नष्ट हो गला ना शेष मुहूर्त रे अजामिल समस्त पाप नष्ट होइने तले केते तार समस्त पाप नष्ट होला केउ समय तार पाप नष्ट होला ना अजामिल प्रत्येक समय रे कौन करथिला ना पुत्र
ତା ପୁତ୍ରର ଆସକ୍ତିରେ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ନାରାୟଣ। ତାର ଅଜ୍ଞାନ ସାରରେ ପୁତ୍ରର ସ୍ନେହରେ ଯେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଅନେକ ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ବାର ଯେତେବେଳେ ପୁତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ପ୍ରଥମ ବାର ନାରାୟଣ କହିକି ଡାକିଲା ନାରାୟଣ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ବାର ଅଜାମିଲ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ବାର ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ନୁହଁ କି ସେ ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲା ପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ପ୍ରମାଣ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମ ବାର ଡାକିବାରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଜଣେ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛି, ଜଣେ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଜଣେ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ ସେୟାର କରେं, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କଣ ହବ କି ଜଣେ କହିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ। ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ପାପ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଜୀ ତାକୁ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବି କିଛି ସୁଖ ମିଳେ ପାପ କରିବାରେ, ତ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁକା ମଧ୍ୟ ଜଣେ କରିପାରେ ପାପ। ଇଏ ପାପ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା। ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସିଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ପାପ କରିଥାଏ, ବା ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ଜାଣିଥାଏ ଇଏ ହଉଛି ପାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ସେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ କରେ? ତାହେଲେ ଜଣେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କେତେବେଳେ କରେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଜଣେ ସେତେବେଳେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମନେ କରିବ, ବା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଅବିଦ୍ୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଇଏ ସମସ୍ତ ପାପ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ପାପର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ ନା ଅବିଦ୍ୟା। ବୁଝିଲ ତ? ତେଣୁ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଅବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ଅବିଦ୍ୟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି କଣ ଆତ୍ମା, ବା ମୁଁ ଶରୀର, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, ବା ଏ କୌଣସି ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ପାପ କଣ ହବ ନା ମୂଳରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱାରା ମୂଳରୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଇଏ ପାପର ରୁଟ ବୁଝିନି, ଏ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛି, ଏହାର ମୂଳ କଣ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରିବ ନା ପାପ କରିବ। ବୁଝିପାରେ ସମସ୍ତେ? ଏ ପାପ କରିବାର ମୂଳ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଅବିଦ୍ୟା। ଅବିଦ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନିବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ଶରୀର ମାନିବ, ସେ କଣ କରିବ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। ଯଦି ସେ ଜାଣେ ଇଏ ହଉଛି ପାପ କରିବା, ଚୋରି କରିବା ପାପ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫିର ବି ଜଣେ ପାପ କରୁଛି। କାହିଁ ପାପ କରୁଛି? ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଅବିଦ୍ୟାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଜାମିଲ ବାରମ୍ବାର ନାରାୟଣ 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 ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କଲା। ଇଏ ପ୍ରଥମ ନାମରେ କଣ ହେଲା ନା ଅଜାମିଲର ସମସ୍ତ ପାପ ଜଳି ପୋଡି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ପ୍ରଥମ ନାମରେ। ଏବଂ କେମିତି ନାମ କରିଥିଲା? ତା ସେକେଣ୍ଡ ନାମ
तापरे नाम जप द्वारा भक्ति उत्पन्न हला अजामिल रो प्रथम नाम रे नाम रे एते शक्ति अछि देखंतु नाम रो एते शक्ति अछि प्रथम नाम रे ही अजामिल रो समस्त पाप अंश ही गला तो तापरे जो नाम उच्चारण कला अजामिल तापर नाम रे कहला ना तर भक्ति उत्पन्न हला या श्लोक नंबर 7 रे कहा जायछि इत्ते शेयर कर 7 श्लोक नंबर 7 रे हां देखो श्लोक नंबर 7 कोन कहा जायछि श्लोक नंबर 7 रे कहा जायछि अयं हि कृत निर्वसो अयं हि कृत निर्वसो जन्म काट्यहमास्मि जन्म कोटि अहम सामपि जद्वा जहार विवोसो नामस्तयन हरेः अयं हि कृत निर्वस जन्म कोटि अहंसाम अपि जन्म कोटि अहंसाम अपि अर्थात ये जो अजामिल जे केवल तार गोटे जन्म से जो अजामिल का ये जो अजामिल जन्म खाली पापर प्रायश्चित करिछि ता नहीं ये भगवान का नाम कोटि कोटि जन्मकृत पापर प्रायश्चित हो जाइछि आपण मन का संदेह है पारे जे भगवान का नाम कले हमर बोधे ए जीवन रो पाप खाली नष्ट हो जिवो ना कोटि कोटि जन्मर पाप का नष्ट हो जाय थाए जेहेतु से विवश होई परम मंगलमय नारायण नाम उच्चारण करी अछि विवश होई अर्थात अज्ञान वशतः विवश हो जाइछि जानिनी ये भगवान कर नाम कि नाम रो महिमा जानिनी मते नाम कले कोन फल मिलिबो कि नाम करिया उचित कि न उचित जानिनी किंतु भगवान का नाम उच्चारण करिछि यदि भगवान का नाम उच्चारण करिछि ताले कहैछि ये मंगलमय भगवान का नाम सेई जन्मर नुह कोटि कोटि जन्मर कौन करछि ना तार जो समस्त पाप को नष्ट कर देछि यद्य से शुद्ध भाव उच्चारण करना ही तथापि नि अपराध भावे उच्चारण करी पवित्र हो जाइछि तेणु से मोक्ष प्राप्ति निमित्त योग्य होइछि हमरा बुझाते चेष्टा करंतु से विवश ही भगवान का नाम करिछि जे जने विवश ही भगवान का नाम करे ताहले मध्य तार कोटि कोटि जन्मर पाप नष्ट हो जाय थाए किंतु नि अपराध भावे उच्चारण करबा उचित नि अपराध नाम अपराध करी जे नाम करूची तार क्वालिफिकेशन डिग्री हे पारे बा तार क्वालिफिकेशन से समस्त शास्त्र रे निपुण होई पारे से नाम अपराध करी नाम करूची ताहले नाम ताकू कम करिवो सर्वदा ए भौतिक जगत रे तार स्थिति को बजाई रखिबो किंतु यदि भगवान का नाम अपराध करूनी से जेमिति नाम करू फिर भी विवश हाँ विवश यदि नाम करुची अज्ञान से नाम करुची नाम कौन करियो तांको निश्चित रूप रे ए जगत रो उद्धार करिवो बुझि पाइले हरे कृष्ण आज्ञा प्रभु तेणु नाम जने कोटे सर तेणु नाम आम मैंने समस्त करिया उचित किंतु सर्वदा नाम अपराध को जानिया उचित मोर कोठी किछ अपराध हो जाउन तो ये सब जानिकी आमे नाम कौन करे दरकार ना नाम करिया उचित यदि जने विवश भाव माने नाम अर्थ जानिनी नाम महिमा जानिनी यदि भगवान का नाम करुची फिर भी से कह ना जगत रू उद्धार हो किंतु यदि जने नाम विषय संपूर्ण भाव जानी नाम महिमा जानी नाम अपराध करुची नाम अपराध कौन करिवो ताकू संपूर्ण रूपे ए जगत रे स्थिति के बुझेकी रखिबो अर्थात दुख ए जन्म
जरा व्याधि से तार स्थिति बजाय रखिबो से कथाटी कहगला जे श्लोक 7 रे कथि यत् ब्रजहार ब्रजहार अर्थ जप कला कि जप कला अजामिल जप कला प्रथम नाम रे अजामिल रो कोटि कोटि जप धन पवित्र नाम को मन कोटि जन पाप नष्ट हो जाउची जेपरि अजामिल नष्ट होला तो सेकेंड जप जदि से द्वितीय बार जप कला सेतिर कहला देखो द्वितीय बार जपर विवश अर्थात श्रद्धा भगवान का नाम जप करी तार श्रद्धा नहीं ये भगवान का नाम का महत्व कौन विवश अर्थ श्रद्धा न थाई निज पुत्र स्नेहर कारण विवश हुई नाम करथला परंतु बार बार जप करिबा परे मध्य ता पखरे सॉरी नाम जप करुथिला आमे तो शिक्षा ग्रहण कले जे अजामिल प्रथम नाम रे तार कोटि कोटि जन्मर पाप नष्ट होला एवं तापर जो जप कला सेकेंड चतुर्थ तापर जो जप कला से जप कौन कला तार हृदय भक्ति को उत्पन्न कला और से भक्ति को प्राप्त कला प्रश्न उठुची यदि अजामिल द्वितीय बार जन्म रे सॉरी द्वितीय बार जपरे तार हृदय भक्ति उत्पन्न होला परंतु बार बार जप करिबा परे मध्य ता पाखरे पाप उपस्थित थिला प्रश्न उठे कौन पाप ता पाखरे थिला न से भगवान कर आमे कहले ना प्रथम नाम रे तार समस्त पाप नष्ट होला द्वितीय नाम रे कहला तार द्वितीय नाम जपरे से भगवान कर भक्ति को प्राप्त कला यदि से भगवान कर भक्ति को प्राप्त कला तले भगवान कर भक्ति को प्राप्त करी से किपरि बेश्या संग करुथला बा से भगवान कर भक्ति को प्राप्त करी किपरि मदिरा पान करुथला जदि तार समस्त पाप नष्ट हो जाइछि ता भक्ति हृदय उत्पन्न हो जाइछि ताले काहे की से बेश्या संग करुथला मद्यपान करुथला मद पिउथला ये प्रश्न आसीबो हाँ कि नहीं शास्त्र कहूँ ना भगवान कर एक नाम कोटि कोटि जन्मर पाप को नष्ट कर दिए यदि भगवान कर एक नाम कोटि कोटि जन्मर पाप को नष्ट कर दिए अजामिल तो समस्त पाप नष्ट होता यदि अजामिल समस्त पाप नष्ट हो जाता से कहीं बेश्या संग कहीं मदिरा पान करुला कहीं कौन ये जो आमर अधर्म करथिला पाप काम करथिला जेपरी बेश्या पाखु जीवा मदपान करिबा सही पाप को नष्ट करिया पई ताकू जीवन रा शेष रे जप करिया पड़िला ये जो पाप को नष्ट करिया पई ताकू जीवन रा शेष भाग रे जप करिया पड़ला काहे कि ना सेठरे पाप पुनः प्रकट हो जाउतला उद्देश्य होची जदि अजामिल प्रथम जपरे पाप नष्ट होगला एवं द्वितीय जपरे यदि तार भक्ति उत्पन्न होला ताले से काहे बेश्या संग करतला काहे मदिरापान करतला पाप नष्ट हो जातला ता माने भगवान का नाम बधे पाप नष्ट करि पारे नाही ये संदेह होची बा ए प्रकार विरोध करा जाउची समस्त बुझी पाइले ना बुझी पाइलेनी आउथरे कहिबी हरे कृष्ण विरोध प्रस्तुत करा जाउची यदि प्रथम थर जपरे तार पाप नष्ट होइथिला एवं द्वितीय बार जपरे भक्ति उत्पन्न होला ताले काहे अजामिल तो बारंबार भगवान को जप करिछि तले काहे अजामिल पुणी थरे बेश्या संग कला जप पर काहे कला काहे बेश्या संग करथला काहे मदिरा पान करथला
ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜପରେ ପୁଣି ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ କଣ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି କଣ ବିରୋଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝି ହଉନି? ଏଇଟା କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା କିଏ ବୁଝିପାରିଲେନି? କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଭୁଜୀ ତାର ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିନଥିଲା ନାମକୁ ନାମ ତା- ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବାର ଜପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ସେ ପାପ କାମ କରୁଥିଲା? ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ପ୍ରଥମ ବାର ଜପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇନି, ବୁଝିଲା ନାଇଁ? ପ୍ରଥମ ବାର ଜପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇନି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବାର ଜପରେ ତାର ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବେଶ୍ୟାସନ କରିଥାନ୍ତା? ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ କି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଟା କ୍ରିଟିକାଲ ହବ ଟିକେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ସରଳ କରିଦଉଛି। ଅଜାମିଳ ପ୍ରଥମ ବାର ଜପରେ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କଣ ପାଇଁକା ସେ ପୁଣି ସେ ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ପାପ କାମ ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ବେଶ୍ୟାସନ କରୁଥିଲା, ମଦିରାପାନ କରୁଥିଲା? ଯଦି ତାର ପ୍ରଥମ ବାର ନାମରେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ତଥା ପୁନଃ ସେ କଣ ପାଇଁକା ସେଇ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା? ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ପୁଣି କରୁଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇପାରେ କି? ଯଦି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ତରେ କୁହାଯାଉଛି ନା ନା ନା, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜଣେ ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆହଉଛି 6:2:14ରେ। ଏ ନାମର ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଜୀବ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ପାପ କାଟିବାରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ କୋଟି କୋଟି ଆମେ ପଢିଲେ ନା 2:17ରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜୀବ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିପାରିବନି। ସେତିକି ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ କିପରି? ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଜାମିଲ ବେଶ୍ୟାସନ କରିବ କିପରି? ନା, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉଛି କୋଉଠି? 6:2:14। ସେୟାର କରୁଛି 6:2:14। ଟପିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝି ହଉଛି ତ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝି ହଉଛି? ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଟପିକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବୁଝିପାରିବେନି ପଚାରିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ହବ। ସାଙ୍କେତ ପରିହାସ୍ୟଂ ବା स्तवं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरं विदु। କୁହାଯାଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ ଅଶେଷା ହର ବିଦୁଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ହରନ୍ ବିଦୁଃ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଣ କରେ ନା ଅଶେଷ ଅନନ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ କଣ କରେ ନା ଜୀବର ଅଶେଷ ମାନେ ଅନନ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ନାମ କଣ କରେ ନା ଜୀବର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ ଅଶେଷାଘ ହରଂ ବିଦୁଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ଯୋଉମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନାମ କଣ କରିବ ନା ଅଶେଷ ଗ୍ରହଣମ, ଜୀବର ଅନନ୍ତ ପାପକୁ କଣ କରେ ହରଣ କରିନିଏ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜୀବର ଅନନ୍ତ
ଅନନ୍ତ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଅଜାମିଲ ପାପ ରହିଲା କେଉଁଠୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆଜ୍ଞା କ୍ରିଟିକାଲ ହଉଛି କି ପ୍ରଭୁ? କ୍ରିଟିକାଲ ହଉଛି? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଅଜାମିଲ କୋଉଟା ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଏଇଟା ନା? ହଁ, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଥମ ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର, ଯଦି ଅଜାମିଲ ପ୍ରଥମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ନାରାୟଣ, ये प्रथम नाम अजामिल कोटि कोटि जन्मर यदि पाप नष्ट करथिला, से द्वितीय बार कहीं विश्लेषण करथिला बा पाप कहीं करथिला, ताले प्रश्न उठुची, हाँ नाम कौन भगवान रा पाप को नष्ट करि पारे नहीं कि? प्रश्न बुझिले? भगवान कर नाम कौन शक्तिशाली नहीं कि पाप को नष्ट करि पारे? तार प्रमाण जी नाई नाई नाई, भगवान कर नाम रो एते शक्ति अछि, जने जीव चाहिले मध्य सेतिकी पाप करि परिबो नाही। तार प्रमाण थिला केते 6:2:14 वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग हरं विदुहु, अर्थात भगवान नाम रे एते शक्ति अछि, हाँ भगवान का नाम उच्चारण अनंत पाप को, जीवर कोटि कोटि पाप को कौन करे? नष्ट करि देथाय। बुझिले? ताले भगवान कर नाम अजामिल करथिले माने अजामिल पाप नष्ट हो जाइथिला। प्रमाण पाइले एस और नो? बुझियोनी तो कहूँ ना, किए बुझी पारना? जानी टिके कष्ट हो तो आउ रिपीट करी, आम आगु जाइथिला आपने तो बुझी पारनते कि समस्त बुझी पाइले ना? किए बुझी पाइले? आउ रिपीट करी, अरे एस और नो करो, मु किछि बुझी ଆଜ୍ଞା पार। ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ। समस्त बुझी पाइले? विपिन प्रभु बुझिले आपण? आज्ञा प्रभु। कौन बुझिले सारांश कहि देले? कोन अजामिल जदि थरे नाम करिकी तार पाप नष्ट होची, तो नाम करिया परे से केमती माने बेश्या संघ को दर्शन करथिला? तो भगवान कर नाम रे सेती शक्ति अछि कि सेटा तार जे कोन पाप को से नष्ट करे। तार प्रमाण दिहाला, केतर दिहाला प्रमाण? 6:2:14 ये भगवान कर नाम वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष हरं विदु, अर्थात ये वैकुंठ नाम भगवान का नाम रे इतने शक्ति अछि, ये कौन करे ना जीवर अनंत पाप को नष्ट कर दिए। ताले अजामिल पाप कोन आसला? बुझिले? बुझी पाले? हरे कृष्ण के आंसर दो ना, कोन बुझियो ना कोन? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ तो बुझले तो सत्य प्रभु बुझिले तो? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ पछे ଯଦି? प्रश्न 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 पछरे प्रश्न पछरे प्रश्न पछरे मु जानची बहुत प्रश्न आछो, टिपी रखु लास्ट टाइम आलोचना करिया। खाली भगवान कर नाम जीवर अनंत पाप को नष्ट कर दे थाए एहा नुहे, भगवान कर नाम जप मध्य व्यक्ति को संसार बंधन ରୁ मुक्त कर दे थाए। खाली जे भगवान कर नाम जीवर अनंत पाप को नष्ट कर तार गछर छाई सुदृश बंधन मुक्ति, ए जीवर बंधन कौन? संसार बंधन कौन? ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା। जो संसार आज जो संसार बंधन रे आमे अच्छे, ये संसार बंधन मध्य कौन करथे ना भगवान कर नाम जीवर संसार बंधन को मुक्त कर देथाय। यार प्रमाण दिया होची हरि भक्ति विलास 11:339 रे कौन श्लोक? वर्तमानं च जत् पापं वर्तमानं ज यत् पापं जत् भूता भूतन जत् भूतं हब जत् भूतं जत् भविष्यति तत्सर्वं तत्सर्वं निर्दहत्यासु गोविंद अनल कीर्तना। बुझिपाइले? खाली जीव खाली भगवान कर नाम ये सब बाह्य काल में कहूचे, भगवान का नाम
समस्त पाप नष्ट कर दिए तेने भगवान कर नाम आसन ये नाम ताको संसार रूपक कौन संसार मध्य मुक्त कर दे ये भक्ति कोदे कला हरि भक्ति व्यास कह कौन कहला ना वर्तमानम च यत पापम अर्थात वर्तमान पाप आम जो प्रेजेंट पाप जो वर्तमान पाप अच्छी जत भूतन माने अतीतर पाप जत भविष्य जत माने किछि पाप करि दिए बुझि पाइले भूतम अर्थात अतीतर पाप यद भविष्यति एवं भविष्य जो पाप जने करिवो जो भगवान का नाम कर कहबो तत्सर्व निर्दहत्यासु तत्सर्व पाप माने माने समस्त कौन हम ना नष्ट हो जीव किपर नष्ट हम गोविंद नाम रूपी अनल ये भगवान का नाम रूपी अनल तो भगवान का नाम कीर्तन करिव ये नाम रूपी अनल तार वर्तमान पाप एवं तार अतीतर पाप एवं तार भविष्य पाप को नष्ट करदेव बुझीगला कौन कहला ना वर्तमान समस्त गोविंद नाम जपरे जहाँ अग्नि समान अटे ताहा शीघ्र नष्ट हो जाए बुझिपारे बुझिपारे वर्तमान पापं वर्तमान पाप यत भूतं अतीतर पाप एवं जत भविष्यति एवं भविष्य जदि किसी पाप करे ताल मध्य कौन हम ये समस्त पाप यदि गोविंद नाम करुची भगवान का नाम रूप करुची ये नाम रूपी अनल तार ये समस्त पाप को कौन कर नष्ट करदेव प्रमाण कौन हरिभक्ति विलास भक्ति विलास 349 आपण कहतु श्रीमद भागवतम श्लोक प्रमाण दिहला नाम जे भगवान का नाम करुची तार अनंत पाप नष्ट हो जाए हरिभक्ति विलास कहला कौन कहला ना जे भगवान का नाम करुची भगवान कर नाम रूपी अग्नि जनकर वर्तमान अतीत और भविष्य पाप को मत नष्ट कर दे प्रश्न उठुची अजामिल पाप अजामिल भगवान का नाम करुला पाप कौट आसला कहतु यदि भगवान का नाम जीवर अनंत पाप को नष्ट कर दिए एवं यदि भगवान का नाम रूपी अनल जीवर वर्तमान अतीत भविष्य पाप को समस्त नष्ट कर दिए ताले प्रश्न उठुची अजामिल पाप जो प्रथम तर सब पाप नष्ट हैला एवं द्वितीय थर जो भक्ति उत्पन्न हला ताहले पाप नष्ट करिबारे नाम समर्थ अटे ना असमर्थ अटे ये सब न कहतु प्रश्न समर्थ समर्थ अटे समर्थ जो मैंने कहना से भाव असमर्थ अटे कि नहीं प्रभुजी समर्थ अटे प्रभुजी तेणु प्रमाण कौन प्रमाण ना भागवत वर्णना कर विभिन्न शास्त्र वर्णना करा जे भगवान का नाम कला मात्र ही जीवर समस्त पाप नष्ट नष्ट हो जाए तेणु अजामिल समस्त पाप कौन था नष्ट हो जाता आम उल्टे पचार दबा क्यों शास्त्र लिखाई भगवान का नाम कले पाप नष्ट हुए ना अपन किसी प्रमाण अच्छी प्रमाण दे पारे प्रश्न उठे किंतु आम शास्त्र प्रमाण देले भागवतम हरिभक्त विलास भगवान का नाम कौन करे जीवर समस्त पाप को नष्ट कर दे किसी प्रमाण अच्छी कि
ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ଜୀବର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ? ନା ସେମିତି ନାହିଁ। ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯେ ଅଛି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସାଇଲେଣ୍ଟ କଣ? ମୁକ ମୌନ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରୁଛି ନା କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଛି ଅଛି କି ପ୍ରମାଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ନା କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେପରି ଅଜାମିଲର ମଧ୍ୟ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଅଜାମିଲ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ନାମ କଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ? କାହିଁକି ଅଜାମିଲ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା? ଆମେ ତ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ଆଜି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏକ୍ସାକ୍ଟ 2 ମିନିଟ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛେ ଆମର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏସର୍ଣ୍ଣ ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛେ? ଯେପରି ଅଜାମିଲ ନାମ ପରେ ଶେଷ କାହିଁକି କରୁଥିଲା? ବା ଯଦି ଅଜାମିଲ କରୁଥିଲା ନାମ କରିବା ପରେ କାହିଁକି ମହାପାପ କରୁଥିଲା? ଇଏ ଅଜାମିଲର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆରେ ମୁଁ ନାମ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସବୁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା କଥା, କାହିଁକି ମୁଁ ମୋର ପାପ ନଷ୍ଟ ହଉନି? ବା କାହିଁକି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି? କାରଣ କଣ? ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। କାହିଁକି ଅଜାମିଲ ମହାପାପରେ ନାମ କରି ମଧ୍ୟ ମହାପାପରେ ଜଡିତ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଜି ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଗୋଟେ ନେଇପାରେ ବନ୍ଦ କରିବା, 3 ମିନିଟ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେଟା ଅଲରେଡି କହିଦେଲେ, କାଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ପାଇଁକା। ଯୋଉ ଅଜାମିଲ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ପାପ କରୁଛେ? ଲାଇକ ଅଜାମିଲ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ପାପରେ ଜଡିତ ହେଇଯାଉଛେ? ତ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଥର ନେଲେ ସମସ୍ତ ଡିଲେଟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ନାମ ଜପ କରିକି ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆମ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ବି ମେନଲି ପ୍ରଭୁଜୀ, ତ ପାପ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ମୂଳ ନା ପାପ ଡିଲେଟ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କୋଟି ଜନ୍ମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିବାର, ତ ସେଇଟା ହରେ ପାଇଁକା ଆମେ କୃଷ୍ଣ। କେମିତି ନାମ ଜପ କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ? ମିନିଟ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛି ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ କଥା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଶୁଭୁଛି। ସତ୍ୟଜିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଲିୟର ଶୁଭିଲା ପ୍ରଭୁ। ହଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମତେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ବୋଲି କାରଣ ମତେ ଛାଡି ମୁଁ କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଫୋନ କରି ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯଦି ଶୁଣିପାରିବେ ନା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟା ଶୁଣିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଥିଲା କି ଯେ ଯୋଉ ପାପ ଆମେ ଅନନ୍ତ ପାପ ଆମର, ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ନାମ ନେଲେ ସେ ସବୁ ପାପ ଆମର ଡିଲିଟ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସବୁ କାହିଁକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କଲା ପରେ ବି ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ବାସ୍ନାଟା, ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ସେ ହୁଏ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମାନେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହଁ ହଉଛି କି? କ୍ଲିୟର, ବହୁତ କ୍ଲିୟର ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଥର ନାମ ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ
ଯେ ନାମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି କି ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ, ଅନନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାମରେ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ସେସବୁ ନଷ୍ଟ କାହିଁ ହୁଏନି? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯେ ଆମେ କଣ ନାମ କରୁଛେ କେବଳ ମାନେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ତ ନାମ କଲେ ପାପ ତ ନଷ୍ଟ ହବ ନା, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନାମ କରିବା କଥା। ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। ହଁ, ଏ ତ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ପାପ କରିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ ଆମେ ଛାଇ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଫଳ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପାପର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ନୁହଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ପାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ସେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ କାହିଁକି ପାପ କରୁଛି, ଇଏ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମର କାଲି ଅଛି ଜଣେ କାହିଁକି ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସତ୍ୟ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତଥାପି ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଆଜି କ୍ଲାସରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେଇପାରେ, ଜଣେ କଣ ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ନଥାଇପାରେ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅଜ୍ଞାତ ସାର ହଉ ବା ଜ୍ଞାତ ସାର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଛି, ଯଦି ସେ ନାମ ଅପରାଧ କରୁନି, ତାହେଲେ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣ ଅଛି, ମାନେ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆମର ସମସ୍ତ ବାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ ଖାଲି ନାମ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ନା, 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ନାମ ଅବଶ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ କରିବା ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଅପରାଧ କରିବା, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଆଦୌ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାଇ ହିଣ୍ଟସ ଦିଆ ହେଇଛି, କାଲି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାର କିଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ତ ଯେମିତି କି ଆମେ କୁହାଗଲା ଯେ କି ନାମର ମହିମା, ନାମ କଲେ ସବୁ ପାପ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ ଖାଲି ଯଦି ଜପ କରିବା ଆଉ କିଛି ବି ତ ଆମକୁ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ତ? କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି କି ପ୍ରଭୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଉକ୍ତି ବା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଆମେ ଖାଲି ନାମ କରିବା, ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଯଦି ସମୟ ହଉନି କାହାକୁ ବି, ତ ତାର ଫଳ ଆମକୁ କଣ ମିଳିବ? ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଆଜି ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର କଣ କରୁଥିଲେ? କିଛି କରୁନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଖାଲି 3 ଲକ୍ଷ ନାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ତ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଏକଦମ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ନାମ ଜପ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ନା ବିଗ୍ରହ ସେବା, ନା କିଛି ସେବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ନାମ ଜପ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଙ୍କୁ କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଖାଲି ବସ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଖାଲି ଖାଇକି ଜପ କରିବ ନା? ହଁ ପ୍ରଭୁପାଦ, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇକି ଜପ କରିବି। ନା ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ, କାଲିଠୁ ତମେ ଖାଅ, କିଛି ସେବା କରନା, ଜପ କର। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ବାରଟା ଜପ କଲେ, ଏବଂ ଥାର୍ଡ ଦିନ
ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବସିକି ଏ ଜପ ସର୍ବଦା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ? ପାଇଲି। ହାଁ? ନା ନା ଆଉ ଡିସପ୍ଲେ କରିବି? ଆଉ ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜଣେ ଜୀବର ଧର୍ମ ହଉଛି କଳିଯୁଗରେ ସେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ସେ ସର୍ବଦା ନାମ ଜପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ 9ଟା ପରେ ଦେଖି ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, 10ଟା କରିବେ, 11ଟା କରିବେ, 12ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ଜପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ସକାଳ ଦିନ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାଗବତମ କ୍ଲାସ ଶୁଣିବ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରିବ, ଜପ କରିବ, ଦ୍ୱିପହରେ କଣ କରିବ, ଆଳତି କରିବ କି ଗୀତା ପଢିବ, ଭାଗବତ ପଢିବ, 4ଟା ବେଳେ ଗୀତା ଶୁଣିବ। ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଜୀବ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ 24 ଆୱାର୍ସ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ କରିପାରୁଛି ସେ ତ ବଢିଆ କଥା, ଆପଣ କାଲି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି କରିପାରିବେ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କରିପାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଆମର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ପ୍ରଭୁ? କରିପାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବେଶ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ କି ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରୁଛି, 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନି। ହଁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି। କି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ବି କରିପାରୁନି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ବି ଲଗେଇ ପାରୁନି, ଖାଲି 16 ମାଳ ଜପ କରିପାରୁଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସକାଳେ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ମୁଁ ସେତିକି କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଜପ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୁଛି, କମ୍ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ଜପ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜପ ସେତେବେଳେ କରିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଜପ କେମିତି କରାଯିବ ଶ୍ରବଣ ତ କଲେ ଜଣେ ଜପ କରିବ ନା। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ହୁଁ, ଶ୍ରବଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନଙ୍କର କିଛି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜପ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା କରୁଛେ, କଣ ପାଇଁ କରୁଛେ? ଜପ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଜପ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ ଜପ କରିବା ପାଇଁ, ହଁ କି ନାଇଁ? ଶୁଣିଲେ କରିବ ନା, କେମିତି କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଭଲ ଜପ କରିବ ନା, ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଭଲ ଜପ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କଣ ପାଇଁ ନା? ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ୟୁନର ଜପ। ଆମର ଜପରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ କରିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜପ କରିବି, ଆରେ ଜପ କରି କେମିତି କରି ଜପ ସେ ଜାଣିବ କି ନାହିଁ? ଶ୍ରବଣ ଜାଣିବ, ଜପର ମହିମା ଜାଣିବ, ନାମ ମହିମା ଜାଣିବ। ଜାଣିଲେ ସିନା, ଶୁଣିଲେ ସିନା, ପଠନ କଲେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ହବ କି ନାମ ପ୍ରଭୁ ଶରଣରେ ହବ। ଏ ଶରଣରେ କେମିତି ହବ? ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ଭାଗବତମ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ବା ପଠନ କରିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କଲେ ସେମାନେ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ନା। ବିନା ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଣେ ଭକ୍ତି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଁ, ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମକୁ ମାଳା ଦେଇଦେଲେ, ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ମାଳା କରିବୁ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବୁ ବୋଲି। ନା, ଇଏ ଭାବିବା ପୁରା ପୁରି 100% ଭୁଲ। ଖାଲି ମାଳା ଦେଲେ ଜଣେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ଭାଇ ଭୁଲ ନା। ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦରକାର, ଜଣେ ପଠନ କରିବା ଦରକାର, ଭାଗବତ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର। କରିକି ଜଣେ ତାର ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଜପ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିବ, ତାହାର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହବ, ଇଚ୍ଛା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହବ। ସେ ଜପ କରିବ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିବ, ତାହା ଜଣେ କଣ କରିବ ନା ସୁନ୍ଦର ଜପ କରିକି ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଯିବ, ବା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ନଚେତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ, ଆଉ କାହା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ବନ୍ଦ କରିବା? 35 ହେଲା। ହଁ, ବହୁତ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କାହା କିଛି ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଶ୍ନ? ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କସ୍ତୁରୀ ମାତା ଆଜି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଆମ କସ୍ତୁରୀ ମାତା ଶିଶୁପାଳ ଗୋଟେ ଇସ୍କନର ଆମର ମେମ୍ବର। ମାତାଜୀ କିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? କସ୍ତୁରୀ ମାତାଜୀ, ଠିକ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆମେ ଏଠିକି ବିରାମ କରିବା। କାଲି ଯଦି ଗୁରୁବାର କ୍ଲାସ
नाम महिमा प्रति किए अलग जने भक्त देले त्रिविक्रम प्रभु कृपर भल कथा नचेत आम ए प्रसंग पुणी आम आगू बढ़ेगा। ठीक अच्छे देखा जाओ कल कौन भगवान कृपा कौन करवा ଆଜ୍ଞା समस्त मुझे मेन कथा भूली जाऊँ समस्ते आज जो श्लोक कौन शिक्षा लाभ कले बुझेगा कौन शिखला दयाकोरी भिडियो कर पठेबी ये जो नाम कौन जो प्रसंग चली आज श्लोक मैंने कौन शिक्षा कले दयाकोरी सब भिडियो कर पठेबी। हरे कृष्ण वांछा ହଉ ମୋର कल्पतरुभ्यश्च। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି କଣ କି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡିଓ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଧାରୁ କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢୁନି ତ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ रेकर्डिंग हो प्रभु रेकर्डिंग मते मते एपन रेकर्डिंग चलती प्रभु जस्ट चेष्टा करूँ कोड कौन भूल ठीक है समस्त ଖାଲି अनुरोध आपण मंगल आसतु मंगल जी आसुना मंगल आसतु समस्ते मंगल आपणकर मंगल आपण मैंने कौन करेंगे ना आपणकर उपस्थान भी करें आप समय दे गोटे मिनट कहे कौन श्लोक शिक्षा कल नाम विषय कहे वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेव सिन्धुभ्यश्च नमः अनंत कोटि वैष्णव की जय नामात्म शरीर ठाकुर की जय जगत गुरु शिव प्रभुपाद की जय शील गुरुदेव की जय जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल हरे कृष्ण।